Mes chers élèves, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette séance, on va parler du complément circonstanciel de manière. Le complément circonstanciel de manière. Si on veut l'abréger, on veut dire c'est complément, c'est circonstanciel, M de manière. C'est quoi le complément circonstanciel de manière? Le complément circonstanciel de manière, tout simplement, est un ensemble de mots ou bien un seul mot qui indique, on a dit que c'est un ensemble de mots ou bien un seul mot un ensemble de mots ou bien un mot qui indique de quelle façon ou bien de quelle manière automatiquement se déroule l'action. D'accord. C'est un ensemble de mots ou bien un seul mot qui indique de quelle façon se déroule l'action. D'accord. Il répond à la question, bien sûr. Il répond à la question comment, de quelle façon, et de quelle manière. D'accord. Et de quelle manière. هذا هو le CC1. C'est-à-dire قبل شفنا le CCL, شفنا le CCT, d'accord. شفنا des exercices. On a bien compris inchallah les autres. اليوم avec le complément circonstanciel de manière avec le CCL, c'est un ensemble de mots, comment on va le voir inchallah. Voilà un seul mot qui indique de quelle façon se déroule l'action. Il répond à la question comment, de quelle façon et de quelle manière. De quelle façon, de quelle manière et de comment se passe l'action. D'accord. Maintenant, on va voir les catégories ou bien la nature du CCL. La nature du CCL. Premièrement, la nature. La nature. Premièrement, on a préposition plus non. نقدروا نلقاو السيسيام هو حرف جر زائد اسم كما on va le voir. De l'autre un exemple. Exemple. Il attend le résultat avec impatience. كما نقولوا حنا بكل شغف. هاو لو سيسيام. Le CCL. قلنا احنا préposition plus non, préposition plus. هاي la préposition هاو l'impatience. D'accord. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية نقدروا نلقاو le CCL un adverbe. Deuxièmement, adverbe. نشوفوا كذا نلقاوه adverbe. D'accord. Adverbe.
Prenons un exemple, d'accord? Les élèves, les élèves écoutent attentivement, attentivement. Les élèves écoutent attentivement. Voilà le sixième. Le sixième. C'est un adverbe. C'est un adverbe. D'accord? C'est un adverbe. La troisième façon, eh bien, un nom. Un nom. Un nom. شوفوا كيفاه لقاوه un nom. Le gâteau, exemple. Le gâteau est coupé en morceaux. En morceaux. هاو le nom هنا هاو le CCM تاعي. هذا هو le CCM. Le gâteau est coupé comment? Il est coupé en morceaux. Très bien. On peut trouver, c'est-à-dire le CCM infinitif. Infinitif. Par exemple, nous écoutez sans parler. Sans parler. Le CCM. Le CCM. C'est écouter comment? C'est écouter sans parler. Le CCM. D'accord. La quatrième façon, il y a la cinquième façon, on peut trouver un gérondif. Un gérondif. Le participe passé, le gérondif plus le participe présent. Donc, je vois un exemple. Je vois, il voit l'émission en mangeant. En mangeant. D'accord. Voilà le CCM تاعنا. هذا هو السيسيام تاعنا. هذا هو السيسيام تاعنا. داكور. هذو هما الحالات نتاع لو سي سي ان. كيفاه نلقاوه بطريقه تاع انه avec impatience, avec c'est-à-dire préposition حرف جر زائد اسم وحده. نقدروا نلقاوه comme un adverbe. Les élèves écoutent attentivement, d'accord, les gars, avec un nom, le gâteau est coupé en morceaux, d'accord, en morceaux. Nous un infinitif, écouter sans parler, le verbe est infinitif. Il voit l'émission en mangeant, il voit l'émission comment? En mangeant. رايحين حنا نحطوا السؤال راح يحط يعني il attend le résultat comment avec il attend le résultat de quelle façon de quelle manière هادو كل نحطوا عليهم السؤال منين نوصلوا l'adverbe نتاعنا نحطوا السؤال les élèves écoutent comment attentivement le gâteau est morcé de quelle façon en morceaux écoutez comment sans parler il voit l'émission comment en mangeant d'accord هذا هو le complément circonstanciel de manière تاع في التمرين ولا هكذا الاستاذ واش راح يقول لك souligne le CCM dans les phrases suivantes اوتوماتيكمون تعرفوا بالحالات نتاعو شفنا هنا 5 حالات يقدر يكون هكذا preposition plus non يقدر يكون adverbe يقدر يكون non هاهو يقدر يكون un verbe infinitif ويقدر يكون un verbe ولا le gérondif plus le participe passé c'est-à-dire هذا le gérondif c'est en mangeant le participe présent du verbe conjugué d'accord هذه هي بقات حاجه برك في هنا في نسميوه هذا الادفيرب وان كان نشوفوه ان شاء الله في الدرس نتاع الادفيرب كاينين دي فيرب اللي خلصوا مون وكاينين اللي خلصوا كيما نقولوا الفيرب هكذا الاخر ميشا ميشا دوزيام
هذه رانا ان شاء الله نشوفوها بالحصه نتاع لادفير. كيفاه يكون لادفير، كيفاه il va changer le son du verbe, كيفاه il va changer le son de l'adverbe, il va changer le son de l'adjectif et ainsi de suite. هذا هو اش كاين يعني لو سي سي ام. ما تنساوناش بالاشتراك ان شاء الله، ما تنساوناش بالمشاهدات باش يعني تقويوا القناه ان شاء الله، وباش يعني يجيكم كل جديد ان شاء الله، في انتظار الجديد ان شاء الله. هذه هي. هذا الدرس انا راه خاص بليزيليف اكل من السنه الاولى حتى السنه الرابعه، بما انه سي سون يعني سدير دي حوايج لازم الانسان يعرفهم في الفرنسيه باش يعني سدير يعرف خاطر اخر كيفاه يعرف لو سي سي ام. كيقولوا لو سي سي ام ولا ما تجيش يعني الخلعه منه، يعرف بلي لو سي سي ام يلقاه افيك بريبوزيسيون بريسمون، يقدر يلقاه ان ادفيرب، يقدر يلقاه ان نون، يقدر يلقاه ان انفينيتيف، يقدر يلقاه ان جيرونتيف. هذا وان شاء الله رانا نزيدو نديرو دي زيزارسيس بور ميو كومبروندر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.